Taogama, Junior Taogama versus Procuno. Five minutes na lang. Na-late eh. Goto pa ako eh. Gutom. Lamig ba naman? Number 7, Domino ng 3. Short. Number 2. Sige. Nakakang bola. Okay. Tumira. Sablay. Good. Rebound ni number 19. Basket, number 19. Score po natin, all 9. Number 13. Pumatay. Pinasa ka number 4. No good. Offensive rebound ni number 7. Basket. Number 9. Number 9 ulit. Pinasa number 2. 10 to shoot. Tumira ng 3, number 2. No good. Rebound ni number 29. Number 1, pinapaba ang bola. Number 1. Pinasa number 13. Basket, number 13. Nice assist. Advanced substitution. To shoot. Number 9. Foul. Foul number 7. Ten to shoot. Number 9, yaman bola. Tumira ng 3. Wala. No good. Nakuha ni Uge. Wala. No good pa rin. Rebound na number 30. 10 to shoot. Out of. Pinasa number 4. Tumira ng 3. In and out. Traveling violation. Number 2. Pumatake. Bah, mabulok ni Uge. Rebound ni number 1. Number 1. Umangga. Si Pepes eh. Map. Nice pass. Number 30. Basket. Ay, yun ba? Number 9. Foul na naman. Foul. 15 to shoot. Number 9. Foul. No good. Binababa ang bola. Pinasa number 13. 13. No good. Buha ni number 2. Number 2. Tumira. Wala. Agawan namin sa bola. Buha ni number 2. 10 seconds to shoot. Number 9. Aba, sayang. Di nahulog. Number 1. Number 1. Pumatake. Araro. Foul. Blocking foul. Basket. Sure bell. Dito na ba naman natira sa court? Si Raymart. Number 9. Pumatake. Ay, wala. Lokbu si Pepes. Offensive rebound number 2. Pati si Uge, Lokbu. Wala rin. Rebound ni number 29. Number 30. Binababa ang bola. Sinawsaw ba? Basket. Sinawsaw Number pa. 13. Last 55 seconds. Sinawsaw pa sa sukat, toyo. Number 30. No good. Rebound ni number 29. Number 1. Kumaldag ulit. Natapikan. Steve, number 9. Nakakaldag ka pa. Nakaga ulit. Nakuha ni number 1. Wala No pa good. rin. Nakuha na naman ni Pepes. Number 9. Binababa ang bola. Tulak.
Ganun lang pala dapat. Tutulok mo ng kaliwa para di makadepensahan ng kalaban. Last 20 seconds. Number 39, Tumira. Bira. No good. For number 2. Last 10 seconds. Number 2. Basket number 2. Eh, bato mo. Number 1. Basket number 1. Servicher pa. Pinabayaan lang ni Pepes. 21-14 lang mga Purok Uno. Second quarter. Tumira ng dress, number 1. No good. Rebound ni number 4. Kanya ulit. Foul. Basket. Ginaw si Kalamay. Ayun o. Lamig si Kalamay. No good. Number 2, hawak ng bola. 15 to shoot. Umikot. No good lang. Rebound ni number 1. Neymar. Pinasa number 13. 15 to shoot. Number 1. 10 to shoot. Number 4. Wala lang. Rebound ni number 22. Number 9. Umangga. Sila ni number 4. Number 13. Basket. Di na binabaan pa. Tumira na sa air. 10 na wala pa. Malapit talaga to si Deda. Number 2. Umagap na bola. 15 to shoot. Gandang pasa naman. Basket number 9. Gumaya si Pepes. Di na rin binabaan pa. Tumira na sa air. Ay katataas mga. Number 11. No good. Pinasa number. Turnover. Same ball. Nawakan pala ni Remart. Libre. Choing. No good. Number 11. Number 1. Number 1 na traffic. Number 11. Masyadong malakas. Steal, number 2. Number 2. Pinasa number 9. Ah, malakas. Malakas din. Out of bounds. Number 13. Number 29. Umatake. Basket, number 29. Number 9. 15 seconds to shoot. Kabitawan ng bola. Pero nakuha niya ulit. Number 9. Malas talaga. Out of Halat ni Pepes. Mahalat pa sa asin. number 13. Basket kay Jedi Sukan. Last throw. Basket ulit kay Jedi Sukan. Jeda sukat. Luloko ng kapatid. Number 2. Pinasa number 9. Tumira ng 3. Bang. 3 points! 3 points pala ang gusto ni Pepes. Pinasa number 9. 15 seconds to shoot. Ula. Still the number 13. Number 13. Number 13. Wala. Last throw. Wala pa rin. Di ba na number 1? Basket. Number 3. Yan sa number 2. Pinawala ang bola.
Advanced substitution. Number 13, Tumira. No good. Number 2, short. Pero basket. Shot na lang po ang labang. Number 1. Nasa number 1. 10 seconds to shoot. Aliso daw. Pumataas si number 1. Basket, number 1. Number 3, nakuha ang bola. Pinasa ka number 19. Pinasa ka number 2. Tumira. 3 point. By 9. Number 1. Pinasa ka number 4. Number 4. 5 seconds. 8-2. Number 1. Basket. Galing Tatum. Andek. Pinawag bola. Ande Quaresma. Umasis. Sumablay. Sayang ang assist. Advanced substitution. Number 1. Kanya ulit. Ang tela. Basket and 1. Basket. Number 3. Pinawag bola. Matawag play. 15 to shoot. Number 3. Aba, sala. Sayang ang wakali. Number 1. Hindi na nagkawan ng bola. 15 to shoot. Alam ko pala maglaro ito si ano. Nasa number Alam 7. ko. Number 13. Anak ni Kuya Gudi. 8. Nasa number 4. 6 seconds to shoot. Yan. 3 points. Number 3, nakuha ang bola. Binigay number 19. Pinasa ka number 30. Wala. Di mo ni number 7. Pinasa ka number 13. Pinasa ka number Spinelli. Sumabay pa kayo. Basket. Number 3, pinasa ka number 2. Radyo na radyo. Wala. Basket. Basket. Advanced substitution. Number 26. Basket. Nakapasok pala. Number 30. Pinasa number 2. Masyadong malakas. Foul. 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 No, number 8. Number 30. Basket. Number 1. Pinasa number 29. Number 1 ulit. 10 seconds to shoot. Basket, number 1. Adel. Okay lang yan. Tumira. Masyado malakas. Basket, number 2. Base daw po ang tawag. Back na. Kablok ni Pepes. Number 1. 15 seconds to shoot. Pinasa number 7. 29 Tumira. No good. Rebound ni number 8. Number 2, pinamaba ang bola. Number 2. Ah, baka bulok ni Uge. Basket, number 30. Number 13. Pinasa number 26. Number 7. Hindi naman sila. No good. Number 13.
Tapa. Bumagal eh. Steal number 1. Number 1. Iwan. What a move by number 1. Last 40 seconds. Number 8. Tawag o, call yun. 15 seconds to shoot. Amlet. Pinasal ko ng 8. Traveling violation. Sayang, shoot pa naman. Last 14 seconds. Last 10 seconds. Last 5 seconds. 2, 2 1. seconds. 48-32. Di sa isang labang ang uno. Third quarter. Kaya sa number 2, tumira. Short. Wala. Iba na number 23. Kaya sa number 1. Number 1, kaya sa number 8. Tumira number 8. Nadali ng XB. 3 point by number 8. Number 9, umatake. Good. Rebound na number 26. Number 1. Lopez. Basket number 1. Pilihan ng malayo. Wala. No good. Rebound number 15. Bagsak na naman ang butike oh. Number 1. Pinasa number 8. Tumira ng 3. No good. Offensive rebound number 26. 10 to shoot. Short. Technical. Sinundot sa tiyan. Short. Number 26. Napapasa na. Number 9. Foul na. Basket. No good. Tinauna po si number 1. Turnover. 3. Lamang po ng 20 ang purong uno. Number 2. Alam talaga ng dalawang star player ng Tawagama, si Pepes at si Eugene. Malat pa sa sin. Illegal pick. Offensive. Magkapatid siguro yung dalawa yun. Magbabantayan para sa Penis. Number 9. Oh! Putek na hampas ang ulo! Okay lang. Kaya. Bago ka eh. Foul number 8. Number 8. Second personal foul. Third team foul. Substitution. Okay. Pahinga muna, pahinga. Hampas talaga ang ulo, talbog. Basket. Last throw. Uy, Hindi na mas sila number 9. 10 seconds to shoot. nakawala. Hindi kinaya ni Pepes. Ang opensa ni Raymart. Bumawi ka. Basket number 9. Number 15. Uy, muntik na maka-assist yun na isa. Number 2. Number 2 matake din. Ay, puta. 45
Oh, buntik na naman, buntik na sahod ni Eugene. Sana iplakta naman si Detective. Number 9. 10 seconds to shoot. Number 2. Tumira ng tres. Wala. No good. Maalat pa talaga sa atin si Eugene. Huli na naman. Nicely. Number 9. Number 9. Ay, kulang practice. Number 23. May ako ng bala ngayon. Huli. May nasasawa na. Basket count, walang foul. Basket number 11. Number 9, tumira ng tres. Oh, No good. Offensive rebound na foul naman. counter. Basket and one. Basket and count. Foul number 26. Number 26, second personal foul. Warning. Rebound number 22. Short. Wala. Number 1. Pinasa number 11. Number 11. Nice fake. 15 seconds to shoot. Masyadong malakas ang layup. 8 seconds to shoot. 5 seconds. Basket Naman, no? number 1. Jab step, sabay atake, sabay jump shot. Ngayon lang pala nagbabasketball. Oh. Foul counter. Basket and 1. Basket. Huli. Steal number 30. Pinasa number 2. Naka-momentum ang Tawagama. Talaga lang maalat sa asin si Uge. Sala pa din. Number 1, binababa ang bola. Number 1. Uy. Nakabitangan ng 6. 10 seconds to shoot. Number 1, in and out. Walang box out. Ayun, foul na rep oh. Number 2. Maalat pa sa asin, nag-agawan pa magkakampi. Boy number 15. Number 1. Libre. Boom! Tapon! Fly swatter! Number 11. Tumira ng tres. Wala. Rebound number 19. Maragasa na naman. Ang dalawa. Ayan na, shoot na yan. Basket number 9. Mahabol, mahabol. Tinatawa po ni Pepe si Raymart. Oy! Natapik, natapik. 59-42 pa pala. 17 pa lamang. Number 11. Back to the ball game. Nice assist. Nawala ang bola. Nakuha na naman ni Uge. Foul. Last throw. Basket. Turnover na naman. Naunti-unti pong mahabol ng Tawagama. Number 9. Oy, bumawi. Still number Turnover din. 29. Number 13. Tining ng pao. Basket. Lupit talaga ni Jeddah. Nangapakan pa po si Mark. Oy, foul rep. Natin sa de. Last throw. No good. Corner leg. 10 seconds to shoot. Number 22. Wala. Number 9. Pinabol pa. Basket number 9. Ano ba yun? Pala? Number 1. 15 seconds to shoot. Tumira ng tres. Bang! 3 points! Sige na naman si Raymart. Seconds to shoot. Nako po, okay. Aba, binuelas na. 3 points! Ako'y maalat pa sa asin eh. Number 1. Last 2 minutes in the third quarter.
Number 1. Si 10 Hesi, seconds. dribble, crossover, balik. Sabay tumira, supply po. Wala number 4. Panibang-anibang, binigay kay Jeddah. Jeddah, tumira din ng 3. Kumalog, nakuha ni Detective. Detective Tutoy, binigay kay Pepes. Pepes. Number 9. Paring Pepes, umatake, dinarap kay Tutoy. Basket by Basket number Tutoy. 19. Jeddah. Gala na ng bola. Ayan na po. Number 13. Ginawa mo. Nagtimon, binigay kay Raymark. Raymark, dribble. Ten Kung seconds spin to mo, shoot. bumatake, nakarangan ng kakampi. Nakuha ng kakampi ng Taogama. Pinabahan ni Pepes. Natin na si number 9. Tumira. Basket, Basket by Jasper Larbe. Alias Pepes Kepe. Score po natin, 64-55. In favor of 4.55. Siyam na lang po ang hinahabol ng Taogama. Tumirang ka pa rin ni Jeddah. Kapos po. Binaba na naman ni Pepes. Nagmamadali. Op, dinarap kay Uge. Gandang pass ng Basket. basket, number 2. Gumagana na ang Twin Brothers. 64-57. Sitaw na lang po ang lamang ng uno. 40 seconds. Raymark, na libre, jumam shot, naawa. Last 35 seconds. Last 35 seconds. Number 9, umatake. Basket, number 9. Nakakapit na po ni paring Last Pepes. 25 seconds. Pito. Last 20 seconds. Dumikit na ang 3 skill yun. Number 1. Si reverse. Lupet talaga ni Raymark. Kayod Last 10 Marino. seconds. Number 29. Bukod taming Last 5 player. seconds. Binigay kay Pepes umatake. Last 2 Bumig. seconds. Mati 3 seconds na din. Oy! Counted yan. Basket, number 22. By number 22, Penus. Score po natin, 68-61 in favor of Purok Uno. Ito lang, pito. No good. One number 2. Shoutout nga pala kay Lexian. Number 4. Short. Lexian, tomboy yan. Number 9. Tumira ng 3. Short. Number 1. Uy! Nice drop! Patay kayo ngayon, nakakahabol na ang Taogama. Medyo napapagod na yata si Raymark, napatigil. Number 2. Uge. Pepes, ay! Ulit ako uli. Dalawa. 5 seconds. 4, 3, 2, nagpasabit pa ako, sala tuloy. Patay! Basket, number 13. Huli. Still number 13. Nasa number 23. 15 seconds to shoot. 10 seconds. 5 seconds. No good. Lumipat na number 2. Number 2. Umatake. Masyado malakas. Boy Pasabit, ayun, nakakuha din si Boy Pasabit. Basket. Habol palagi ng Pasabit. No good. One number 1. Meron ng bola. Number 29. Wala, tataas pa ang mga to. Naglilipadan eh. Si Jeddah, tas panganiban. 10 seconds to shoot. Number 1. Tumira ng dress. Wala. Hindi mo din natin 9. Number 9. Umatala yung pinasa number 2. Basket number 2. Lima na lang po ang lamang ng puro uno. 7 minutes, 38 seconds. 15 seconds to shoot.
10 seconds. Number 29. No good. Rebound number 2. Good. Number 2. Libre. Tumira ng 3. Bang! Baba sa dalawa. Napapalakpak na po ang coach, si Alexis. Time out. Puro po. Nakahabol na ang team ni Alexis. Score po natin, 70-68 in favor of Puro Muna. Number 1, 15 seconds to shoot. Tumala ng 10 seconds. Ayos pa lang tinawag. Number 1. Goody, goody. Lang number 2. Number 30, tumira. Wala. Nakuha ni. Natapik. Save ball. Touch nga si Raymart. Ay, libre. Patay kayo dyan, sala. Wala. Rebound ni number 29. Lamang na pala sana yung sumute. Number 7. Number 7. Oh. No good. Shoutout nga pala kay Sean Herrera. Number 9. Tinasahan na. Number 11. 10 seconds to shoot. 5 seconds. No good. Rebound number 4. Number 4. 15 seconds to shoot. 10 seconds. Number 1. 5 seconds. Not counted. 10 seconds to shoot. Number 7. No time. Short. Short. Kanya. Basket. Number 7. Kanya lahat. Pinasa number 30. Pino lang. Rebound ni number 13. Advanced substitution. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Number 4. Basket. Number 4. Cut, good cut. Nice pass. Score po natin, 75-68. Pedro Puro Puno. Advance time out, Kaugama. Number 11, Dunil Lantres. Wala. Number 13, basket and 1. Lumayo na uli. Nakakahabol ng Tagama kanina. Lumayo na uli. Bonus free throw. Basket. Balik na po sa 10. Ang lamang ng Puro Puno. 15 seconds to shoot. Number 9, pinasakay na number 11. Tumira ng 3. Wala. Nakakadalawang bagsak na yun. Ay naman po si number 8. Steal by number 2. Tumira ng 3. No good. Shoutout daw kay ano, Yuki Herrera. 10 seconds to shoot. Uy, agaw. Steal number 9. Tumira Apa. ng 15 seconds to shoot. Number 2, tumira ng 3. Short. Ball number 29. Nice fake. Basket and 1. Angatan dalawa eh. Second team foul. Short.
10 seconds to shoot. Tumira ng 3, number 1. No good. Basket, number 2. Court to court eh. Pasa-pasa. Tapos sige. Oh, laglag. Number 4. Uy, sayang. Huli na. Wow. 78, 72. 6 na lang ang lamang na Rainmark. Nung uno. Ito. No good. Rebound number 2. Umatake. Tumira ng 3. Apat na lang po. Apat na lang, apat. 2 minutes, 41 seconds. Nagpadali si Jeddah. Wala. Nakuha ni. Same ball. Libre. Ay, wala yan. Ayan na, Pepes. Tumira na naman ng 3. Wala, malakas. Nakuha ni. Uge. 10 seconds to shoot. Screen daw, screen. Ay, screen. 5 5, seconds. 4, 3. Number 9 for 3. Malakas. Good ball. Number 2. Tumira. Malakas. No good. Nasa number 1. Number 1. Easy Tumira. jumper, paboard. Basket, number Easy 1. basket. 6 uli, 6. Huli na naman. Turnover. Pinamahan si Raymart, pinamahan ni Pepes. Hindi masadya. Nasaktan po si SK. 6 ang hinahabol ng Taogama. Number 1 minute, 40 seconds. 4. 15 seconds to shoot. Uy! Foul ka. Foul. Alangan Foul yun. number 9. Ang gulo yung dalawa eh. Oh. Si Jeko at si Miko eh. Basket. Tira. Number 2 for 3. Wala ka ba? Pasok. 3 points. Untik na oh. Number 9 ginagawa mo na. Pinasa number 4. Uy, lumawa. Kay. Number 7. Basket number 4. Nawala ng depensa. Advanced substitution. Number 2, tumira ng press. No good. Ito yata lamang 5. Ewan ko. Basta Last lamang. 1 minute. Advanced timeout. Tawag ako. 55 seconds. Uy! Lupit naman! 87, 78. Siyam ang lamang. Medyo tagalid ng Taogama. Na-late ang pagkahabol. Tumira ng press. No good. Last 45 seconds. Uno na to. Uno. Number 1 may akong bola. Number 29. Last 35 seconds. 10 to shoot. 5 seconds. Ooh! Lupit talaga. Basket, number 1. Dami ng pang-highlights. Last 20 Maalam lang ako seconds. mag-edit. Talapit sana ng mga top plays ni Raymart. Last 15 seconds. Sports game, sports game. 10 seconds. Panalo ang uno. Final score.